Sí. All right, guys, it's 11:35. Let's go ahead and come back in, if you would, please. Is there any audio in the foyer? There we go. Here they come. Okay, our next session is, I believe it's obedience regardless of the cost. Am I correct in that? And so we have Pastor Rafael Reyes here ministering in our county all the way from Venezuela. So a missionary from Venezuela right here in Tillamook County. So great to have you here with us. Marty's going to help us out with Inglés because we're going to need that. And I've asked our brother Tim to come over and pray for you before you start. Okay. Do it in Spanish, Tim. He's got it. There you go. You're up, man. Well, my home church sends you greetings, Hope International Baptist Church in Portland, just to say hi to you all. And let's pray in tongues. Spanish. We'll pray in Spanish, if that's all right with you guys. I'm in the right conference, right? This is the right conference. Yeah. All right. I knew I was taking a risk. Yeah. All right. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Has enviado a tu siervo, Señor, Pastor Rafael, para hablarnos esta mañana, para enseñarnos. Confiamos plenamente que vos has puesto en él tus palabras. Nos paramos, Señor, delante de tu palabra para escuchar tu voz. Pedimos, Señor, que quites cualquier distracción para que podamos escuchar lo que vos quieres decirnos esta mañana, Señor. Pedimos que hables a través de Marty también, Señor, que él tenga las palabras, Señor, para explicar lo que estás diciendo a través de tu siervo Rafael, Señor. Te damos gracias por su vida y entregamos a él y su familia en tus manos, Señor, sabiendo que eres el cuidador, el gran cuidador de todos nosotros, Señor. Vas a cuidar y vas a proveer todo lo que tu siervo necesita, Señor. Te damos gracias por él. En el nombre de Jesús. And all the people said, Amen. Amen. I don't know why I'm doing this, to be honest. I think like if it's Spanish is like on 0 to 110 scale, he's like on a 10, I'm like at a 4. So I don't know why I'm doing this, but we'll see. Doy gracias a Dios por la unidad de pensamiento en el tema central de esta conferencia. Give thanks to God for the unity that we have in this conference. El Espíritu Santo nos ha puesto de acuerdo para predicar en un sentido unidos. The Holy Spirit's put us here to predicar. Sí, escuchaba la primera conferencia, la segunda conferencia y en esta tercera conferencia estamos unidos en un solo pensamiento. Sorry, Rafael, I'm just really struggling. Sí. Sí. Más corto, por favor. La primera conferencia, The first conference, en la segunda conferencia and the second conference, y esta tercera and this is the third. hay una unidad de pensamiento. There's a unity of thinking, Es el Espíritu Santo. and it's from the Holy Spirit. Gracias a Dios. Thank you to God. En estos últimos tiempos In these se ha last levantado times, there's been raised up una corriente de pensamiento a current of thinking para colocar al hombre de Dios to place the man of God como el protagonista. as the protagonist, I guess. Es un modelo de un superhombre. It's a model of like a Superman. Entonces es altamente peligroso. It's
definitely very dangerous porque se estaría anulando la obra de Cristo. because it's overtaking the work of Christ. Eh, es muy peligroso creer que el hombre de Dios es un superhéroe. It's very dangerous to think that the man of God is a superhero. El superhéroe es Jesús. The superhero is A él sea la Jesus. gloria. To him be the glory. Gracias a Dios por esta oportunidad. Thanks to God for this opportunity. Hace muchos años, Many years ago, cuando hice mi primera predicación, when I did my first sermon, era un jovencito I was a young man, y estaba predicándole a un grupo de jóvenes. and I was preaching to a group of young people. Y cuando pasé a predicar, cuando pasé al púlpito, When I went up to the pulpit to preach, tenía como 20 minutos para hacerlo, I had about 20 minutes to do it, pero en 5 minutos ya había terminado. but I had finished in 5 minutes. Estaba temblando. I was shaking, Pues hoy también estoy temblando, but today we're also shaking. pero esperamos llegar al tiempo. But Esperamos completar el tiempo. Hope we'll get out on time. Ok. La lectura bíblica que tenemos está en Hechos capítulo 4, The Bible lesson we have today is found in Acts chapter 4, versículo 18 al versículo 22. verse 18 to 22. Dice en Hechos capítulo 4, y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen en el nombre de Jesús. And when they had summoned them, they commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a los hombres. But Peter and John answered and said to them, whether it is right in the sight of God to give heed to you rather than to God, you be the judge. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. For we cannot stop speaking about what we have seen and heard. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. When they had threatened them further, they let them go, finding no basis on which to punish them on account of the people, because they were all glorifying God for what had happened. For the man was more than 40 years old on whom this miracle of healing had been performed. El capítulo 4, Chapter 4, el tema central the main theme es la obediencia. is obedience. Había un caso de sanidad, There was a case here of healing, pero lo más asombroso no era el milagro que había sucedido. but the most amazing thing wasn't that healing that had occurred. Lo más asombroso era ver dos hombres. Lo más asombroso era ver dos hombres The most amazing thing was to see those two men convencidos totalmente totally convinced de lo que estaban predicando. in what they were preaching. Sus vidas estaban en peligro, Their lives were in danger, pero a ellos no les importaba su vida. but that wasn't important to them, their Le lives. importaba era el mensaje. What was important was the message. Y en este capítulo se les obliga a ellos a callar. And Las autoridades les the exigen authorities exhorted them to stop, guardar silencio, to be silent, no más predicación. don't preach anymore. Y ellos dijeron, no, And they said, no, es necesario obedecer a Dios it's necessary to obey God antes que a los hombres. before men. Es una valentía. That's courage. Unos hombres que estaban dispuestos a enfrentarse hasta la propia muerte. Men who are ready to go up to their own death. Estamos hablando del conocimiento que tenían de la revelación de Dios. We're speaking of the knowledge they had at the revelation of God. Pero ahora encontramos a un Pedro en el pasado But now we find still Peter in the past diciendo algo parecido. saying something similar. Y le decía a Jesús, And what he said to Jesus,
What does he say, Jesus? Cuando Jesús iba a ser crucificado. When Jesus was about to be crucified, Y le dijo, yo por ti he said, "Oh, I'll go with you. I'll be with you. soy capaz de ir a la cárcel I'll go with you to jail. y de morir por la causa de tu nombre. I'll die for the cause of your name." Y el Señor le dijo, no. Jesus told him, "No." Esa noche Jesús le dijo, antes que cante el gallo, Jesus said, "This night before the rooster crows, tú me habrás negado 3 veces. you will deny me 3 times." Pero Pedro había dicho, yo estoy dispuesto a morir por ti. But Peter said, I'm ready to die for you." Y esa noche pasó algo muy triste. And that night, something very sad happened. 3 personas se le acercaron 3 people came near. y le preguntaron, ¿tú eres uno de los que anda con Jesús? They said, "Aren't you one of the ones who walked with Jesus?" Él dijo, yo, no. He said, "Not me." No. Pero él había dicho que estaba dispuesto a morir. But he had just said he was ready to die. Luego una segunda persona le vuelve a preguntar, Later, a second person came and questioned him. ¿tú eres uno de ellos? "You're one of them." Digo, no, yo no lo conozco, yo no sé quién es Jesús. He said, "I don't know him. I don't know who Jesus is." Y en la tercera pregunta, And the third question, él dice, yo no sé de qué me están hablando. "I don't know what you're talking about," he responded. Estaba negando a Jesús. He was denying Jesus. Y cuando el gallo cantó, And when the rooster crowed, dice la Biblia the Bible says que Pedro lloró amargamente. that Peter cried tremendously. Estamos hablando de un hombre que había caído. We're speaking of a man who had fallen. Estamos hablando de un hombre que era vulnerable. We are speaking of a man who was vulnerable. Estamos hablando de la debilidad de un hombre. We're speaking of the weakness of men. No estamos hablando de un superhombre. We're not speaking of a superman. Y allí es cuando Dios empieza entonces a hacer la transformación de Pedro. And that's when God started to do the transformation in Peter. En el capítulo 2 de Hechos, In chapter 2 of Acts, Pedro recibe el bautismo del Espíritu Santo. Peter received the baptism of the Holy Spirit. Y toda la experiencia de 3 años con Jesús, And his whole experience of 3 years with Jesus ahora había transformado su vida. now had transformed his life. Dios había hecho de lo que no servía, God had done what, de lo que estaba destruido, de la vida de Pedro, the life of Peter was destroyed. ahora estaba construyendo un muro muy grande. Estaba edificando un muro muy grande, una fortaleza. He had built a very big wall, Peter. Sí, estaba edificando una fortaleza. He was building a building. Y es lo que Fortress. Dios está tratando de hacer con nosotros. And that's what Jesus is trying to do with us. Oh, sorry. No se trata de mi fortaleza, It's not about my strength. no se trata de mis fuerzas, It's not about my se My trata own de lo que Dios ability. va a edificar. but what God is going to build. Y esto comienza con la revelación de Dios. And that begins with the revelation for the word of God. En este pasaje queremos ver In this passage we can see la presencia de Dios. the presence of God. La presencia de Dios The presence of God es la revelación de su carácter y su obra. is the revelation of his character and his work. La obediencia no comienza con nosotros. Obedience doesn't start with us. La obediencia no comienza con la fortaleza de mi corazón. Obedience doesn't start with the strength of my heart. La obediencia comienza Obedience starts con la revelación de Dios. with a revelation of God. Cuando tenemos el encuentro con su revelación. When we have an encounter with his revelation. La revelación es el carácter de Dios The revelation is the character of God y la obra de Dios. and the work of God. Estamos hablando de Jesucristo. We are speaking of Jesus Christ. En este capítulo, el versículo 10 y el versículo 20 In this chapter, in verse 20, dice, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. it says, "For we cannot stop speaking about what we have seen and heard." Está hablando de la revelación. It's speaking of the revelation. Está hablando de la presencia de Dios. It's speaking of the presence of God. Está hablando del carácter.
It's speaking of character. Está hablando de su obra. It's speaking of his work. Y lo que Pedro dice, What Peter says, nosotros hemos visto, we have seen, nosotros hemos oído, we have heard, nosotros hemos sido transformados we have been transformed por esa revelación. by this revelation, Y nadie nos podrá callar. and nobody can cause us to stop. A veces pensamos que la obediencia Sometimes we think that obedience está en nuestra fuerza. is in our own strength. Y dice, yo soy obediente. Oh, I'm Yo going to soy be obedient. fuerte. I'm strong. Y lo que está diciendo Pedro, no, What Peter is saying is, here's yo no. soy un fracasado. I'm a failure. Yo fracasé. I failed, Pero ahora que conozco, but now I know. ahora que he visto, Now I'm ready. ahora que esta revelación me ha llegado, Now the revelation has come, las cosas come to han me, cambiado ahora. and things have changed now. Y lo que Dios nos está diciendo And what God is saying es que yo no puedo ser obediente con mi fuerza, is I can't be obedient by my own strength. que yo no soy exitoso, I'm not successful. que es Cristo Jesús It's Jesus Christ quien vive en mí who lives in me, y la gloria es para Él. and the glory goes to Him. Estamos hablando de su revelación, We're speaking of His revelation. estamos hablando de su aparición, We're speaking of His de su presencia. His presence. Ok, el tema central de la Sagrada Escritura The central theme of the sacred scriptures es Cristo Jesús. is Jesus Christ, Y hay tres palabras and there are three words en el Nuevo Testamento in the New Testament que se combinan con el Antiguo Testamento. that are also in the Old Testament. Es la palabra fe, The word faith. es la palabra creer It's the word to believe, y es la palabra obediencia. and it's the word obedience. En sus originales, In their origins, en los textos originales, in the original text, estas tres palabras, those three words, obediencia, obedience, fe, faith, creer, to believe, son palabras que están asociadas en su significado. they're associated in their significance. Cuando hablamos de obediencia, When we speak of obedience, estamos hablando de fe. we're speaking of faith. Cuando hablamos de obediencia, When we're speaking of obedience, estamos hablando de creer. we're speaking of a believing. Estamos hablando entonces de la revelación. We're speaking then of revelation. Estamos hablando de la presencia de Dios. We're speaking of the presence of God. Ok, entonces por esto quiero invitarles a leer en Segunda de Pedro, So I want to invite you to read in 2 Peter, en el capítulo 1, in chapter 1. en Segunda de Pedro capítulo 1, 2 Peter chapter 1. Pedro habla acerca de la revelación. Peter speaks about the revelation. Y él habla lo mismo que está hablando en este pasaje en el versículo 18, Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 18. Okay, so he says the same thing here in 2 Peter 1, 18. Y dice, nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estamos con él en el monte santo. And he says, and we ourselves heard this utterance made from heaven when we were with him on the holy mountain. Y está hablando de la transfiguración, He's speaking of the transfiguration, donde estaba Moisés y donde estaba Elías. where Moses and Elijah were. Y él dice, nosotros oímos y vimos He says, we saw and heard esta revelación de Dios. that revelation of God. Moisés y Elías eran un tipo de Cristo. Moses and Elijah were types of Christ. Era una figura de Cristo en el Antiguo Testamento. They were figures of Christ in the Old Testament. Y se muestra a Elías como un profeta And Elijah is shown as a prophet en el capítulo 18 de Primera de Reyes. in 2 Kings chapter 18. Y uno dice, Elías era un profeta valiente. Elijah was a valiant or a Era un courageous prophet. superhéroe. Uno dice, Elías era un superhéroe. He was a superhero.
Pero Santiago dice que no era ningún superhéroe. But James says, no, he wasn't a superhero. Santiago dice, el libro de Jacobo, Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. The book of James says that Elijah was a man that was subject to the same things as we are, Al igual que Pedro, just like Peter, un hombre débil, a weak man, y Dios se glorificó en su vida. and God was glorified in his life. Santiago, un hombre sujeto a pasiones con debilidades, James says he had Con debilidades. he had weaknesses, un hombre vulnerable, a vulnerable man, y Dios lo usó. and God used him. Pero él tuvo primero una revelación de parte de Dios. But first he had a revelation from God. Y en el capítulo 18, Chapter 18 él se enfrenta a los Baales, a los profetas de Baal. shows his valor against the braveness against those of Baal, the people of Baal. En el capítulo 18 dice que eran 450 profetas de Baal. In chapter 18 it says there were 400 priests of Baal. Y Elías pensaba que él solamente había quedado como profeta de Dios. And Elijah said he was the only prophet of God. Y él le hace un desafío a los profetas, And he was up against all of those prophets porque habían pasado 3 años de sequía, because 3 años que no había lluvia. there had been 3 years without rain. Y ahora Elías se enfrenta a ellos dispuesto a morir. And now Elijah faces them ready to die. Y le dice, construyamos un altar. And he says, let's make an altar. Ellos eran demasiados. There was many of them. Elías era uno solo. And Elijah was only one. Y él dice, vamos a ver si el Dios de ustedes es real, es vivo. Let's see if your God is real, is living. Y dice el capítulo 18 que levantaron un altar So chapter 18 says they raised up an altar, los profetas de Baal. the prophets of Baal. Y Elías levantó su altar aparte. And Elijah on the other side set up his altar. Y Elías probó a esos profetas. And Elijah went up against those prophets, provoked them. La Biblia dice que ellos clamaron, And it says, the Bible says they cried out. pidieron a su Dios, They shouted to their God. se cortaron sangre en sus cuerpos They cut themselves till blood flowed from y themselves. decían, envía fuego al altar. That there would be fire on their altar. Y Elías se reía de ellos. No, su Dios es un Dios falso. And Elijah was laughing at them, saying, your God's a false God. Pero cuando Elías presentó su altar, But when Elijah presented on his altar, él clamó a Dios he cried to God. y dice que cayó fuego del cielo. And it says that fire fell from heaven. Uno ve en esta figura a un profeta, como decir, un superhéroe, And one sees in this prophet a superhero, pero no. but no. Dice la Biblia que él era un hombre sujeto a pasiones. The Bible says, no, he was a man subject to the same things as we are. Elías era un hombre vulnerable, He was a vulnerable man. pero él había creído But he had believed lo que Dios le había dicho. what God had said. Era su revelación. It was his revelation. La obediencia The obedience venía de la revelación que él había recibido de parte de Dios. came from God, from what he had received from God. Luego vemos a Elías que empieza a huir. Later we see Elijah Empieza a huir, a correr. about to start, ready to run. Y llega un momento en que Elías entra en una cueva. And he entered into a cave. Y en la cueva, en el capítulo 19 del libro de Reyes, de Primera de Reyes, And in that cave in chapter 19, hay un Elías que se siente débil. there's Elijah feeling weak. Un Elías que está llorando, An está triste, sus Elijah lágrimas. who's crying in tears. Y dice, me siento solo. He says, I feel alone. Yo no sé cuántas veces I don't know how many times usted habrá pasado situaciones difíciles you've been in difficult situations y aún orando, and even crying. usted dice, no puedo, You say, I can't. me siento débil. I feel weak. Y usted continúa orando And you continue praying y sigue buscando. and seeking. Y usted dice, no tengo respuesta. You say, I don't have an answer. Pues Elías se sentía así. In Elijah, he felt like that. Él estaba en una cueva He was in a cave, y Dios se le apareció. and God appeared to him. Dice que la presencia de Dios It
says the presence of God llegó a ese lugar. came to that place. Dice que llegó un terremoto, It says first there came an earthquake, un fuego, a fire, pero finalmente una voz apacible, un viento apacible. but finally a soft, quiet voice. Y era la voz de Dios. That was the voice of Y le God. dijo, Elías, He said, Elijah, ¿qué haces allí? what are you doing here? Elías estaba escondido. And he was hiding. Estamos hablando del fracaso. We're speaking of failure. Estamos hablando de nuestra caída. We're speaking of our fallenness. Estamos hablando de nuestra debilidad. We're speaking again of our weakness. Y el Señor le dice, sal de la cueva. And God says, get out of the cave. Hay un momento There's a moment en nuestra vida in our lives que Dios nos levanta, that God raises us up, nos da la fuerza gives us strength. y nos da la fortaleza. Gives Nos us da the la strength. fortaleza. He gives us the strength, Pero es Dios, but it's God. es la revelación, It's the revelation. es su carácter, It's His character. es su obra. It's His work. Estamos hablando de Cristo Jesús, We're speaking of Jesus Christ que produce en nosotros that produces in us el querer the desire como el hacer. to do. Entonces, ¿de quién es la gloria? And so to Him is the glory. Es de Cristo. To whom is the glory? It's to Christ. No hay hombres de Dios que sean superhéroes. There are no men who are superheroes. Es la revelación de Dios. It's the revelation of God. Cuando Dios trata con nuestra vida. When God works in our lives, deals with us. Dos personajes que se ven allí y es Elías y Moisés en la transfiguración. There were two men, Elijah and Moses, at the Mount of Pedro dice, Transfiguration. nosotros vimos en el Monte Santo cuando apareció Elías y apareció Moisés. It says, on the mountain we saw Elijah and Moses. Y este Moisés And that Moses, es el segundo personaje, he's the second person, el segundo ejemplo the second example de lo que hace la revelación of what happens with y lo revelation que produce la revelación en nuestras vidas. and what revelation produces in our lives. Moisés Moses estaba llegando a la zarza al monte Ored was coming to the bush on the Mount of Moriah, y él vio una zarza ardiendo and he saw a burning bush. y dijo, quiero ver lo que está pasando allí, He said, I want to see what's happening there, porque la zarza no se quema. because the bush didn't burn. Pero Dios le dice, quítate la sandalia de tus pies, que el lugar que pisas santo es. But God said, take your sandals from off your feet, for the place where you stand is holy. Estamos hablando de la revelación. We're speaking of revelation. Dios se le está revelando a Moisés. God was revealing to Moses, had revealed himself. Moisés había fracasado. Moses had failed. Se dice que Moisés tenía 80 años He was 80 years old, y su vida había sido un total fracaso. and his life had been a total failure. Un hombre vulnerable. A vulnerable man. No estamos hablando de un Superman, de un superhéroe. We're not speaking of Superman or a superhero. Estamos hablando de un hombre débil, We're speaking of a weak man, caído, fallen. a quien Dios ahora se le revela And God works and reveals in him para mostrar su gloria to show his glory en el hombre más débil. in the weakest man. Porque Dios tenía un propósito con Moisés. Because God had a purpose for Moses. Y cuando Moisés se encuentra con Dios, And when Moses had an encounter with God, en esta revelación, in that revelation, Moisés dice, ¿quién soy yo? Moses said, who am I? Yo no soy nadie. I'm not anybody. Y Dios le dice, yo estaré contigo. And God said, I will be with you. Luego dice, es que yo no sé hablar, yo tengo problemas para hablar. Later he said, I don't know how to speak. I have problems with speaking. Posiblemente tenía traumas. It's possible that he had a stutter. No sabemos cuál eran los traumas de Moisés, We don't know what the problem was with pero Moses, tenía problemas para hablar. but he had difficulty speaking. Recuerden que su madre no era su madre, Remember that his mom wasn't his mom. su padre no era su padre. His dad wasn't his Él dad. estaba en Egipto He was in Egypt, y su nación no era su nación. and that nation wasn't his nation. ¿Cuántas cosas difíciles pasó Moisés? How many difficult things happened to Moses? No lo sabemos. We don't even know. Pero ahora se estaba encontrando con Dios. But now he's encountering God. Y él dice, no sé hablar, yo no soy nadie. He says, I don't know how to speak. I'm not anybody. Y cuando me pregunten la gente quién es Dios, tampoco voy a saber decir quién es Dios.
And when I go to speak to the people, they're going to say, well, who is God? Y Dios le da la revelación a Moisés And God gave the revelation to en el Moses capítulo 3 in chapter 3. y le dice, yo soy el que soy. He says, I am who I am. Estaba revelando el nombre de Jehová. He's revealing the name of Yahweh. Y esta revelación And that revelation produjo en Moisés produced in Moses el valor the courage para liberar a la nación de Israel en Egipto. to free the nation of Israel from Egypt. Entonces era la revelación, So again, it was revelation. era su palabra, It was the word la que estaba obrando en la vida de Moisés. that was working in Moses' life. Hoy nosotros estamos convencidos, Today we are hoy Together. nosotros estamos convencidos, we're seguro, convinced. We're sure que no se trata de nosotros, that it's not about us. es la revelación, It's the revelation. es Dios. It's God. Decíamos que el tema central es Jesucristo, The central theme is Jesus Christ, desde Génesis from Genesis hasta Apocalipsis. to Revelation. Y esta palabra, cuando se revela en nosotros, And this word, when it's revealed in us, ella va a producir is going to produce lo que va a producir. what it's going to produce. El apóstol Pablo decía, The Apostle Paul said, no tengo nada de qué gloriarme. I don't have anything to glory in. Pero la gente decía, But people said, los hermanos de la iglesia, the brothers in the church, wow, llegó el super Pablo. wow, I'm from Super Paul. Y él decía, no, He said, no, yo no soy nadie. I'm not anybody. Cristo Christ se ha glorificado en mí. is glorified. Es Will be Cristo glorified Jesús. in me. It's Him, Jesus Christ. No se trata de cuánto yo tengo de Dios. It's not about how much I have of God. Quiero aclarar esta pregunta. I want to A ver clarify si la this. formulamos bien. No es cuánto yo tengo de Dios. It's not how much I have of God. O sea, tengo a Dios en mis manos. Like I have God in my hands. No, es cuánto Dios tiene de mí. It's how much God has of me. ¿Qué? No se trata de cuánto yo conozco de la Biblia, It's not about how much I know the Bible, sino lo que Dios me ha enseñado, lo que Dios se ha revelado a mí. but what God has taught, what He's revealed to me. No es cuánto yo puedo hacer, lo que soy capaz de hacer. It's not how much I'm capable of doing. Es lo que Dios puede hacer en mí. It's what God can do in me. Uno de los versículos que más problema tiene One of the most problematic verses en su interpretación bíblica in biblical interpretation es Filipenses 4:13. is Philippians Filipenses 4:3. 4:13. Philippians 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things through Him who strengthens me. Y yo lo puedo hacer todo I can do everything porque tengo a Cristo. because I have Christ. Cristo está en mis manos. Christ is in my hands. Y entonces, wow, yo tengo a Cristo. Wow, I have Christ. Pero cuando usted lee Filipenses But when you read Philippians capítulo 4, chapter 4, lo que dice allí what it says there en su contexto in its context es que Cristo es el que tiene a uno. is that Christ is the one who has. No es que has yo you. tengo a Cristo, It's not that I have Christ. es que Cristo me tiene a mí. It's that Christ has me. En el versículo 19 In verse 9, dice, pues Él suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El versículo 19, sorry, I'm just going to go read it. chapter 4. Chapter 4:9. It says sorry, 19. Thank you. 19. And my God will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Ese versículo That verse le da sentido has the sense, al versículo 13. the same sense of verse El 13. versículo 19 Verse 19 y el versículo 13 and verse 13. están juntos en un contexto. They're together in a context. Y lo que está diciendo And what it's saying, no es que yo todo lo puedo hacer porque tengo a Cristo en mis manos. it's not all I can do because I have Christ in my hands. Es que Cristo
Cristo puede hacer conmigo porque yo soy un instrumento en las manos de Dios. So what Christ can do in me because I'm an instrument in the hands of God Es lo que Cristo puede hacer con nosotros. is what Christ can do with us. Cuando yo no puedo, When I can't, cuando yo he fracasado, when I have failed, cuando yo siento que mis fuerzas no son suficientes, when I feel that my strength isn't el sufficient, Señor le dice, detente, detente. be attentive. Yo lo voy a hacer. I'm going to do it. Yo te voy a utilizar a ti God's saying, I'm going to utilize you. I'm going to use you para glorificarme. to glorify. La gloria es de Cristo. The glory is to Christ. No es que yo voy a utilizar a Cristo. It's not that I'm going to use Christ. Cristo me va a utilizar a mí. Christ is going to use me. La gloria sea para Él. The glory is to be to him. Es su revelación, It's his revelation. es su carácter, It's his character. es su obra. It's his work. Por eso entonces decimos que esto va a producir en nosotros responsabilidad. Because it says it's gonna, give us responsibility. Va a producir en nosotros compromiso. It's going to produce in us commitment. Va a producir en nosotros lealtad. It's going to produce in us loyalty. Y va a producir dedicación. And it's going to produce dedication. Cuando estamos en las manos de Dios, When we're in the hands of God, cuando Él nos ha tomado, when he has taken us, cuando somos instrumentos en las manos de Dios, when we're instruments in the hands of God, Dios va a cambiar nuestro fracaso, God's going to change our failure, nuestra impotencia, our inability, lo que está destruido, what we've destroyed. y lo va a transformar He's going to, or what has been destroyed, he's going to transform en una vida brillante. into a shining life. Es un testimonio, It's a testimony, una vida de responsabilidad, a life of responsibility, de compromiso, of commitment, de lealtad of loyalty, y de dedicación. and dedication. Esto va a hacer que nosotros estemos realmente sumergidos, introducidos We are introduced en la obediencia into the obedience a Cristo Jesús. of Jesus Christ. Ser obediente To be obedient es la mejor inversión is Es the la best mejor inversión. investment que vamos a tener en nuestra vida. that we can have in our life. Dios va a hacer cosas grandes. God does great things. De lo que nosotros ya no servimos o no podemos, What we can't do, Dios se va a glorificar in that God is going to be glorified. para producir una vida gloriosa To produce a glorious life en las manos de Dios. in the hands of God. Amén. Amen. Quiero orar. I want to pray. Amado Padre Celestial, Heavenly Father, tú has tomado nuestros fracasos, you have taken our failures, nuestras caídas, our fallenness, para tú glorificarte to glorify yourself a través de tu palabra by your word y producir en nosotros and to produce in us una vida de obediencia. a life of obedience. Conocerte a ti, To know you, conocer tu palabra, to know your word, es nuestra mejor experiencia. that's the greatest experience. Gracias. Thank you. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Bendiciones. Blessings. Amén. Amen and amen. Thank you, Pastor Raphael. Challenging words. I told you it was going to be all Father's Day messages. So, to be an instrument in the hands of Christ, that is what we need to desire of ourselves. So, we are going to head downstairs for some food. Woohoo! And we have, lunch provided downstairs. We will also have just some free time after that. We'll get into our next small group session at 1:55. So I'll try to find you wherever you are and get people gathered back in here. But we have a fair bit of time between now and then to eat and visit and fellowship, which is sharing, and just spending time together as we glory in who God is, as we learn to know who He is.
So that's it, 1:55. When we come back, let me pray for our meal, so it'll be pre-blessed by the time you get down there. And then you can just get right into it. So let's pray together. Lord God, we do thank you. And God, we are ever so grateful for all that you give us. God, the very breath that we take, the heart that beats within us, God, it is a gift. Every moment we have on this earth is a gift from you to proclaim your word. We are here because of you, and we're here for you. And God, we do thank you. We thank you for your word, your precious, precious, holy, and mighty word. So God, we are thankful and grateful for the food you provided and for the men that have been out cooking it, preparing for us. And God, we ask your blessing on it. And again, we ask your blessing on our time, and that our conversation would be pleasing unto you as our God, our Savior, our King. And we pray in the name of Jesus Christ together. Amen.